nga nadungog yun ako ang intention yun nila sa una sa dihang gitinuntuhan ko nila o pagkauwaw mga istorya nga butang-butang para kumusuko kuan gusto nila nga na patyon ko pinagisakit sa kasing-kasing tungod kay ang ilang pagpakuha ni Dut sa kasing-kasing nya mo to nga 2006 Sugod 7, 8, 9, 10, 11 pagka 2012 kitamtaman jud ko nila og sigihan og pagkuha adlaw-adlaw naigo jud akong kasing-kasing hantod nga na-admit ko sa ospital ang oo sila yung bati kaluoy sa kuha sa nung gamay tumog yun nila nga patyon jud ko pinagi sa kinana ang pagpakawaw tungod kay murag makahibaw sila nga ang akong kasing-kasing naigo na mohangos ko bisan og gamay lang istorya nila mohangos ako dito kanya ako medyo ko ningon nga masuong sa ilang lugar para mang samok-samok wala man kanya ang panahon nga magsige na sila istorya batok ko magama ba namingon ko nganong pong hostage mo ko ninyo singit ko na ang ilang ding blatter ito nga kuno ako ng hasi mo tong muraog ang record sa ako dito sa police muraog ako may maldito sa unang nanuwat ko kay dili mahimo ng buhata nga mareklamo ko nganong tinuntuhan ko ila ko i-blatter nga ng hasi ang hasi ka magdakag sundang magdaga og kanang bato libot-libot ka sa limay singit-singit ka gawas diha isuka patjon diha nga ana may hasi wala ko nabuhat